अब ये आयत आ गई, क्योंकि उस वक्त भी हज़रत उमर फारूक ने तलवार से निकाल दिया था कि कोई भी आके, फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने यही आयत आके पढ़ी थी। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम तो सिर्फ अल्लाह के रसूल हैं, उनसे पहले भी बहुत से रसूल हो गुजरे हैं, भला अगर ये मर जाएं या मारे जाएं तो तुम उल्टे पांव फिर जाओगे, यानी मुर्तिद हो जाओगे। और जो उल्टे पांव फिर जाएगा तो अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं कर सकेगा, और अल्लाह शुक्रगुजारों को बड़ा सवाब देगा। और ये किसी शख्स में ताकत नहीं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर मर जाए, उसने मौत का वक्त मुकर्रर करके लिख रखा है। और जो शख्स दुनिया में अपने अमाल का बदला चाहे उसको हम यही बदला दे देंगे, और जो आखिरत में तालिब सवाब हो उसको वहां अजर अता करेंगे, और हम शुक्रगुजारों को अनकरीब बहुत अच्छा सिला देंगे। और बहुत से नबी हुए हैं जिनके साथ होकर अक्सर अहले अहले अल्लाह के दुश्मनों से लड़े हैं। तो जो मुसीबतें उन पर राह अल्लाह में वाक़ हुई, उनके सबब उन्होंने न तो हिम्मत हारी और न बुज़दिली की, न काफरों से दबे, और अल्लाह इस्तक़लाल रखने वालों को दोस्त रखता है। अब वही तालुत के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन जिक्र कर रहे हैं ना, कि जो पहले पिछली कौमों में जो थी वो लोग जो है इसी तरीके से जो है लड़े हैं। जैसे तालुत का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है वो पहले कर चुके हैं, कि तालुत जो है वो लश्कर को लेकर निकले थे, उनके साथ भी कम लोग थे तादाद में, सामने जो है वो कुफार ज़्यादा थे। और इस हालत में उनके मुंह से कोई बात निकलती तो यही कि ए रब, हमारे गुनाह और ज्यादतियां जो हमने अपने कामों में करते रहे हैं माफ़ फरमा, और हमको साबित कदम रख, और काफरों पर फतह इनायत कर। तो अल्लाह ने उनको दुनिया में भी बदला दिया और आखिरत में भी बहुत अच्छा बदला देगा, और अल्लाह नेकोकारों को दोस्त रखता है। अब ये वही दुआ है जो तालुत के लोगों ने जो है वहाँ पर दुआ की थी, जब जालूत का लश्कर जब सामने आ गया था, तो फिर मुसलमानों को भी यही जो है वो दुआ करने की, यानी कि हुक्म तो नहीं दिया गया था, लेकिन ये बताया गया, जताया गया कि जैसे उन्होंने दुआ की तुम भी वही दुआ करो। वही दुआ सामने आ गई, और इस हालत में उनके मुंह से कोई बात निकलती तो यही कि ए रब, हमारे गुनाह और ज्यादतियाँ जो हम अपने कामों में करते रहे हैं माफ़ फरमा, और हमको साबित कदम रख, और काफरों पर फतह इनायत कर। तो अल्लाह ने उनको दुनिया में भी बदला दिया और आखिरत में भी बहुत अच्छा बदला देगा, और अल्लाह नेकोकारों को दोस्त रखता है। मोमनो, अगर तुम काफरों का कहा मान लोगे तो वो तुमको उल्टे पांव फेर कर मुर्तिद कर देंगे, फिर तुम बड़े खसारे में पड़ जाओगे। ये तुम्हारे मददगार नहीं है, बल्कि अल्लाह तुम्हारा मददगार है, और वो सबसे बेहतर मददगार है। हम अनकरीब काफरों के दिलों में तुम्हारा रौब बिठा देंगे, क्योंकि ये अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं जिसकी उसने कोई भी दलील नाजिल नहीं की, और उनका ठिकाना दोज़ख है। वो जालिमों का बहुत बुरा ठिकाना है। अब ये जब जब जंग ओहद हुई और उसमें जब वो फतह हासिल हो गई थी, और फिर वो जो तीर अंदाजों का जो लश्कर था वो नीचे उतर आया था माल गनीमत के लिए, अब उसमें जो है वो एंड में फिर यही हुआ कि फिर अल्लाह के रसूल ने यही सोचा कि भाई सब जो है वो पहाड़ पे चढ़ जाओ, ओहद पहाड़ पे, ताकि हम ऊंचाई पे चले जाएं और ये नीचे हों, तो यहाँ पर हमला ना कर सकें। जो बाकी काफ़ी मुसलमान शहीद हो चुके थे उसी वक्त का जो है वो, ये फिर अबू सुफियान और ये लोग पहाड़ी के नीचे आते हैं, तो उस वक्त जो है वो इख्तलाफ हो जाता है अबू सुफियान में और खालिद बिन वालिद में। अबू सुफियान देखते हैं कि अब ये तो ऊपर चढ़ गए हैं, अगर मैं अपने लोगों को लेके इनको कत्ल करने के लिए जाऊँगा तो ये पत्थर वत्थर मारेंगे, कुछ करेंगे, मेरे लोग जो है वो ज़ख्मी होंगे, हमें नुकसान पहुँचेगा। तो हमने बदला ले लिया है, हमारे भी जो है वो कम से कम 70 लोग जो है वो मारे गए थे बदर में, हमने भी इनके 70 लोग जो है वो शहीद कर दिए, तो बदला हो गया मेरा। तो फिर उस वक्त उन्होंने कहा भी अल्लाह के रसूल को कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जो है वो बदर का बदला ले लिया। लेकिन खालिद बिन वालिद, आपको पता है वो बड़ा जंगजू आदमी था, उसने देखा कि यार अब यहाँ पर मामला ख़त्म कर दें, यानी अब थोड़े से मुसलमान बचे हैं, हमने तो इनको शिकस्त तो दे दी, बस हम ऊपर जाएं, ऊपर चढ़ें और इनसे लड़ें और इनको यहाँ पर ख़त्म कर दें, बस मामला ख़त्म हो जाए। तो वो अबू सुफियान से जो है वो इस बात पे करने लगे कि भाई हमें ऊपर चढ़ना चाहिए और हमें इनको ख़त्म कर देना चाहिए, मामला यहाँ ख़त्म कर दें। ये नहीं है कि हमने बस 70 मुसलमानों को जो है वो शहीद कर दिया तो बस ख़त्म हो गया मामला, नहीं नहीं नहीं, हमें ऊपर जाना चाहिए और हमें इनको नहीं छोड़ना चाहिए,
ہمیں ان کو ختم کرنا چاہیے. تو وہاں پھر اللہ رب العالمین کی آیت فرما رہا ہے کہ پھر ان کے دلوں میں کون تھا جن کو ان کو ہٹا دیا، جو ان کے دلوں میں ڈال کے اور ان کو یہاں سے ہٹا دیا. اگر نہ ہٹاتے تو ظاہر سی بات ہے پھر مسلمانوں کو نقصان پہنچتا تھا. تو پھر آخر کا لیکن ابو سفیان نہیں مانتے، اور ابو سفیان کہتے ہیں کہ نہیں، لشکر کو لے کے واپس چلیں گے. جبکہ خالد بن ولید کا جو ہے وہ ایسا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم اوپر جا کے ان کو اب بالکل ہی ختم کر دیں، جڑ سے ختم کر دیں. پھر یہ لشکر چلے جاتے ہیں. اب اس میں وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ جو وہ ہندا نے جب کیونکہ جو بدر میں جو شہید ہوئے تھے ان کا جو باپ تھا اتبا اور اس کا جو بھائی تھا وہ بھی جو ہے وہ قتل ہوئے تھے جنگ بدر میں. تو ہندا کو جو ہے وہ اب جو ہے وہ ہندا علیہ السلام ہی کہیں گے کیونکہ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا، ابو سفیان نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا. اب ہندا نے جو ہے وہ قسم کھائی تھی کہ میں جو ہے وہ امیر حمزہ جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ دل کو سینے کو چاک کر کے اس کا دل جو ہے میں وہ چباؤں گی. تو اس نے باقاعدہ ایک حبشی جو تھا اس حبشی کو ہائر کیا تھا، اور اس وہ حبشی کا ایسی مہارت تھی کہ وہ جو ہے وہ نیزہ جو ہے اس کے بڑا نشانے باز تھا وہ. تو اس کو جو اس نے وہ غلام ہی تھا اس کو ہائر کیا تھا کہ اگر تم نے جو ہے وہ حمزہ کو اگر تم نے قتل کیا تو میں تمہیں باقاعدہ آزاد بھی کر دوں گی اور میں تمہیں بہت سارا انعام بھی دوں گی. اسی حبشی نے جو ہے وہ امیر حمزہ پہ جو ہے وہ حملہ کر کے جو ہے وہ قتل کیا تھا، یعنی شہید کیا تھا امیر حمزہ کو. اور پھر امیر حمزہ کا انہوں نے باقاعدہ سینے کو چاک کیا تھا ہندا نے، اور اس کا کلیجہ یا دل نکال کے چبانے کی کوشش بھی کی تھی. اب ظاہر سی بات ہے انسان تو نہیں چبا سکتا کچا جو ہے وہ، لیکن اس نے اپنی قسم پوری کی تھی. اس نے جو ہے وہ چبانے کی کوشش کی، چبا نہ پائی اور پھر اس کو تھوک دیا اور حمزہ سے کہا کہ دیکھو میں نے اپنے باپ اور بھائی کا جو ہے وہ تم سے بدلا لیا. خیر وہ تو اب جو ہے وہ شہداؤں کے جو ہے وہ شہزادے تھے، جنت کے شہزادے جو تھے وہ امیر حمزہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کے دودھ شریک بھائی بھی تھے. 1 سال کا فرق تھا میرے خیال میں عمر میں بھی، اللہ کے رسول سے 1 سال بڑے تھے امیر حمزہ. اب جب یہ لشکر چلا جاتا ہے تو اب مسلمان پھر نیچے اترتے ہیں، اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں. اس میں 70 مسلمان شہید ہو چکے تھے، کافی زخمی تھے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کا پاؤں کٹا ہوا ہے، کسی کو کہاں چوٹ لگی ہوئی ہے جسم کے کسی حصے میں، کسی کی آنکھ میں چوٹ لگی ہوئی ہے، کسی کا سر پھٹا ہوا ہے. بہت نقصان ہوا تھا اس میں. لیکن اللہ کے رسول نے دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ پھر عہد سے جو ہے وہ ہمیں لاشیں وغیرہ اور ان کو سب کو لے کے مدینہ بھی پہنچنا ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ لشکر واپس ہمارے اوپر نہ آ جائے اور ہمیں بہت نقصان ہوگا. تو اللہ کے رسول نے اس وقت بھی یہ کیا کہ مسلمانوں کو کہا کہ نہیں، ان کو چھوڑو اور چلو ان کا تعاقب کرو، تاکہ ایسا ہو کہ ان کو احساس ہو کہ مسلمان ڈرے نہیں ہیں. یہ نہ ہو کہ وہ یہ سوچ کے جو ہے وہ واپس گھوم پھر کے واپس ہمارے پر، ہم پہاڑی سے نیچے آ جائیں اور وہ واپس ہمارے پر حملہ نہ کر دیں. باقاعدہ اللہ کے رسول نے ان کا تعاقب کیا تھا، جو ہے نا ان کا مشرکین مکہ کا کافی حد تک جو ہے وہ اللہ کے رسول نے جو ہے ان کا تعاقب کیا تھا. اور یہ بات جو ہے ان کو معلوم بھی پڑی تھی مکہ کے لوگوں کے کہ مسلمان ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، یعنی کہ وہ یار اتنا زخم کھانے کے باوجود بھی انہوں نے ہمیں چھوڑا نہیں، وہ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں. بہرحال یہ واقعہ پھر یہاں پر ختم ہوا، احد کا واقعہ. اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، یعنی اس وقت جب تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے اللہ نے تم کو دکھا دیا. اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور حکم رسول میں جھگڑا کرنے لگے اور اس کی نافرمانی کی. بعض تو تم میں سے دنیا کے خواستگار تھے اور بعض آخرت کے طالب. اس وقت اللہ نے تم کو ان کے مقابلے سے پھیر کر بھگا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. اب وہ کافی مسلمان جب ہے نا یہ بات کرنے لگے کہ اللہ نے تو ہماری مدد کا کہا تھا، 3000 لشکر کا اور 5000 لشکر کا، لیکن ہمیں تو جو ہے وہ شکست ہو گئی، ہمیں تو اتنا نقصان پہنچ گیا کہ ہمارے جو ہے وہ 70 کے قریب جو ہے وہ مسلمان شہید ہو گئے اور اتنی ہمیں جو ہے وہ شکست ہو گئی بڑی. تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس مدد آ گئی تھی. اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ اللہ نے وعدہ تمہارے پر پورا کیا تھا. کہ اللہ رب العالمین کی ایک سنت ہے، اللہ رب العالمین کسی کے لیے اپنی عادتیں نہیں بدلتا، اس کی عادت میں کبھی تغییر اور تبدل نہیں دیکھو گے.
یہ آیت بار بار آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری مدد آ گئی تھی. آپ لوگوں نے مکہ والوں کو شکست بھی دے دی تھی. جس طریقے سے آپ لڑے اللہ نے آپ کی مدد کی. آپ کے 700 لوگ تھے اور وہ سامنے 3000 تھے. اللہ نے ان کو شکست دے دی تھی. وہ کس کی جو ہے وہ مدد سے ہوئی تھی؟ وہ اللہ کی مدد سے ہوئی تھی. لیکن تم لوگوں نے جی چھوڑ دیا. تم لوگوں نے جی کیسے چھوڑا؟ تم لوگوں نے جی اس لیے چھوڑا کہ اللہ کے رسول نے تمہیں حکم دیا تھا کہ پہاڑی پہ کھڑے رہنا. تم لوگوں نے جو ہے وہ جی چھوڑا مال کے لیے یا اس کے لیے کسی کے لیے بھی. تم لوگ جو ہے وہ وہاں سے اتر کے جو ہے وہ نیچے آ گئے مال غنیمت کے چکر میں, جس کی وجہ سے یہ تمہیں جو ہے وہ ہزیمت اٹھانی پڑی. اللہ کی وجہ سے نہیں. اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اللہ نے وہ وعدہ پورا کیا. آپ کو لڑایا, آپ کے ساتھ مدد بھی دی, فرشتوں کے ذریعے مدد دی. مدد تو اللہ ہی کی کافی تھی. اللہ نے آپ کی مدد کر دی تھی. آپ لوگوں نے فتح بھی حاصل کر لی تھی. لیکن چونکہ جب اللہ کے رسول نے جب آپ کے سامنے دیکھے, جب کمانڈر کوئی بھی گروپ کو کہیں کھڑا کرتا ہے تو اس پہ ضرور ایک نہ ایک کمانڈر لازمی متعین ہوتا ہے. تو جب وہاں 50 لوگ کھڑے کیے ہوں گے تو اللہ کے رسول نے اس میں سے ایک کمانڈر لازمی تعین کیا ہوگا کہ اس کمانڈر کی بات ماننی ہے. اور انہوں نے روکا بھی 35 لوگوں کو کہ آپ مت نیچے اتریں. لیکن ان 35 لوگوں نے بات نہیں مانی. وہ نیچے اتر گئے. اس وجہ سے جو ہے وہ پیچھے سے خالد بن ولید نے جو ہے وہ پیچھے سے جو ہے وہ آ گئے حملہ کرنے کے لیے. اور وہ 15 لوگ تھے. وہ 15 لوگ ان کو نہیں روک سکتے تھے. وہ کیسے روکتے؟ 100 لوگوں کو 100 گھوڑے کے ساتھ وہ آ رہے ہیں. 15 لوگ کتنی تیریں چلائیں گے ان کے اوپر؟ 50 لوگ ہوں گے تو وہ 50 جو ہے وہ 100 کے مقابلے میں ان کو روک سکتے ہیں, کیونکہ وہ پہاڑی کے اوپر ہیں. وہ نیچے سے لشکر لے کے آ رہے ہیں. اسی وجہ سے تو وہ رکے ہوئے تھے. سامنے آ رہا کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ جو ہے وہ مکہ والوں کو شکست ہو رہی ہے. مکہ والے لوگ جو ہے وہ شکست کھا کے بھاگ رہے ہیں. تو یہ لوگ حملہ نہیں کر سکتے تھے. لیکن یہ حملہ نہیں کر سکتے. ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم یہاں سے جائیں گے اوپر 50 تیر انداز کھڑے ہوئے, وہ ہمارے پر جو ہے وہ تیرے برسائیں گے, نقصان ہو جائے گا ہمارا. لیکن جب خالد بن ولید نے دیکھا کہ یار ان کا جو ہے کافی لوگ جو ہے وہ نیچے اتر گئے مال غنیمت کے چکر میں اور کچھ لوگ رہ گئے, تو وہ پیچھے سے آ گیا. جب پیچھے سے آ گیا تو پھر مسلمانوں کو عزیمت اٹھانی پڑی. مسلمانوں کو شکست ہوئی. اس کا تو اب اللہ رب العالمین نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے تمہارے ثابت قدمی کے اوپر. اب تم جو ہے وہ غلطیاں کرو گے تو اس غلطیوں کے سبب تو اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ مددگار نہیں ہوگا, کیونکہ جو تم غلطیاں کرو گے اس غلطیوں سے ہی تم لوگ سبق سیکھو گے کہ آئندہ تمہارے لیے وہ غلطی نہ ہو. اور اگر جو شہید بھی ہوئے تو ان شہداء کے بڑے درجے ہیں. اللہ رب العالمین کہتا ہے تمہیں کیا معلوم, ان شہداؤں کے لیے تو اللہ رب العالمین نے بڑے درجے لکھے ہیں. اور اگر موت ہے, اگر تم یہ سوچتے ہو کہ جنگ کے میدان میں تمہیں موت آتی ہے تو تم گھر بیٹھو گے تو گھر میں بھی تمہیں موت آ جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ تم جنگ میں جاؤ گے تو مرو گے اور گھر میں بیٹھو گے تو نہیں مرو گے. موت تو جس کو جہاں آنی ہے وہ آنی ہے. موت تو ایک حقیقت ہے. اللہ رب العالمین بار بار قرآن میں کہتا ہے کہ تمہیں لوٹ کر میری طرف آنا ہے اور ہر زندگی کو جو ہے وہ موت کا مزہ چکھنا ہے. تو موت تو آنی ہے, تو موت سے کیا تم الجھ رہے ہو؟ لیکن جو مدد کا میں نے کہا تھا وہ مدد میں نے آپ کو پوری دی. آپ کو جو ہے وہ جب آپ لڑے ہو, آپ لوگ 700 تھے سامنے 3000 سے, آپ لڑے ہو, آپ کے ساتھ مدد آئی. آپ جو ہے وہ 700 لوگوں نے 3000 کو شکست دی. وہ بھاگے بھی. آپ لوگوں نے جو ہے وہ مال غنیمت اٹھانے کے چکر میں جو آپ کو کھڑا کیا گیا تھا جس آپ کے کمانڈر نے, آپ نے اس کی بات نہیں مانی. آپ نے اس کے حکم کو تعمیل نہیں کی. آپ نیچے اتر آئے. تو وہ آپ کا قصور ہے. اللہ کہتا ہے کہ وہ پھر وہ میرا وہ نہیں ہے کہ میری طرف سے مدد آ گئی تھی. میرا کام جو میں نے کہا تھا آپ کی مدد کروں گا, میں نے آپ کی مدد کی تھی. لیکن آپ کی نافرمانی کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو یہ ہزیمت اٹھانی پڑی. تو یہ واقعہ تھا جنگ بدر کا. اس میں پھر ایک واقعہ اور بھی آتا ہے کہ جو انہوں نے جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ تلوار پھینک دی تھی اور کافی مسلمان, ظاہر سی بات ہے پھر مسلمان بھی تو بھاگے تھے نا. جس طریقے سے شکست ہوئی تھی وہ پھر وہ بھاگے تھے. تو جب ان کی طرف سے جب فتح ہونے لگی تو مسلمانوں کو جب نقصان زیادہ ہوا تو کافی لوگ تو پہاڑی پہ چڑھ گئے مسلمان. کافی لوگ کافی پھر دور بھاگ بھی گئے تھے. جو مسلمان تھے کافی مسلمان تھے جو ہے وہ پھر وہ میدان چھوڑ کے وہ پھر بھاگے بھی. ظاہر سی بات ہے بھاگتا ہے جب ایک فوج سامنے والی فوج کے اوپر زیادہ حاوی ہو جاتی ہے تو پھر انسان اپنے خوف میں آ جاتا ہے, اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے. اور ہر فورس ایسا کرتی ہے. تو اس میں کافی آگے آیتیں آئیں گی, اس پہ پھر اور بات کریں گے ہم جو ہے اس پہ. یہ شیعہ لوگ جو ہے اس کے اوپر بڑی باتیں کرتے ہیں. اس میں جو لوگ جو بھاگے تھے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں تھے. جو لوگ بھاگ گئے تھے میدان چھوڑ کے بھاگنا پڑتا ہے نا, کہ جب سامنے والی فوج جو ہے وہ حاوی ہو گئی ہے اور شکست ہو گئی ہے, اللہ کے رسول جو ہے وہ زمین پہ گر گئے ہیں, افواہ اڑ گئی ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں, تو لوگوں نے جی چھوڑ دیا.
मुसलमानों ने जी छोड़ दिया अपना। जैसे हज़रत उमर फारूक जैसे इतने जलील कदर, उन्होंने तलवार फेंक दी कि यार जब नबी नहीं रहे तो अब किसके लिए हम लड़ेंगे, नबी नहीं रहे, अब अमीर हमजा जो है वो शहीद हो गए, तो काफ़ी लोग जो है वो पीछे भाग गए, मुसलमान भी, कि यार अब तो शिकस्त हो गई, अब तो बिला वजह हम मारे जाएंगे, ख़त्म हो गया। तो उनके दिनों में ये गुमान आने लगा कि अल्लाह की मदद हमारे साथ। अल्लाह ताला ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अल्लाह की मदद आई थी, आप लोगों ने फतह भी हासिल कर दी थी, लेकिन आपकी अपनी नाअहली की वजह से आपने अल्लाह के रसूल की बात नहीं मानी, जिसकी वजह से आपको ये शिकस्त हुई है। क्योंकि ये सारे मरहले तय करने हैं, आपको एक अजीम कौम बननी है। आपने सिर्फ मक्का और मदीना फतह नहीं करना है, आपने दुनिया फतह करना है। आपने दुनिया में पूरा जो है वो इस्लाम को नाफिज करना है, इस्लाम को नाफिज करना है। क्योंकि जितने भी नबी आए हैं वो अपनी अपनी कौमों के लिए आए थे। अल्लाह के रसूल वाहिद नबी हैं जो पूरे इंसानों के लिए आए थे, किसी एक ग्रोह के लिए नहीं आए थे। और किसी भी नबी को ये नहीं कहा गया कि आप जो है वो दीन को गालिब करेंगे, यानी आप जो है इक़्तिदार में लाएंगे दीन को। लेकिन अल्लाह के रसूल को ये कहा गया था कि आप दीन को गालिब करेंगे और दीन को इक़्तिदार में लाएंगे, शरीयत नाफिज करेंगे। किसी भी नबी को नहीं कहा गया। 313 रसूल आए, 1 लाख से ज़्यादा, 1.25 लाख के करीब जो है वो नबी आए, और 313 रसूल आ चुके हैं। 313, हम तो 4 रसूलों को जानते हैं, वो भी रसूल थे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, उनके बारे में भी जिक्र आता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम थे, वो भी रसूल थे ना, गिरोह के पास भेजे गए थे। दुनिया में 313 रसूल आ चुके हैं, हम काफ़ी रसूलों को तो नहीं जानते। तो सारे रसूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक गिरोह के लिए आते थे, लेकिन वाहिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो गिरोह के लिए नहीं, वो तमाम इंसानों के लिए आए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये टास्क दिया गया कि आपको शरीयत को नाफिज करना है। किसी और रसूल को ये नहीं कहा गया कि आपने शरीयत को नाफिज करना है। उनको लोगों की इस्लाह के लिए भेजा जाता था, उनके अहकाम दिए जाते थे, बस नाफिज करने की बात नहीं होती थी। यहाँ नाफिज करने की बात थी अल्लाह के रसूल से। आपको एक बड़ी ज़बरदस्त उम्मत बनना है, आपने इस दुनिया के ऊपर जो है वो अल्लाह के निज़ाम को कायम करना है। तो आपको इन मराइल से गुजरना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि हर चीज़ इल्तिकाई मराइल से गुजरी है, तो जो नबुआ है, जो पैगम्बरी है, जो रिसालत है, वो भी इल्तिकाई मराइल से गुजरी है। और उसकी इल्तिकाई मराइल से गुजरते हुए एंड जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खातिमुन नबीयीन, यानी अल्लाह के रसूल। एक बड़ी फजीलत है अल्लाह के रसूल की। आप क्या समझते हैं? यानी अल्लाह के रसूल यानी नबियों में आला हैं, रसालत में भी आला हैं। वो इसलिए आला हैं क्योंकि वो जो है वो इल्तिकाई मराइल से गुजरते गुजरते रसालत और नबुवत भी जो है इल्तिकाई मराइल से गुजरते गुजरते जो है वो अल्लाह के रसूल की सूरत में आई है। हम तो तैयार ही नहीं कर, हम तो कर ही नहीं सकते हैं इसका जो है वो तय के, या हम सोच ही नहीं सकते, हमारी सोच जा ही नहीं सकती कि अल्लाह के रसूल का क्या मुकाम है। एक नबी के लिहाज से और रसूल के लिहाज से हमारी तो सोच जा ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। जाहिर सी बात है कि इंजीनियर को एक इंजीनियर ही पहचानेगा ना कि वो कितना काबिल है। और वो भी कौन सा इंजीनियर पहचानेगा? जो उससे ज़्यादा काबिल इंजीनियर होगा, वो छोटे इंजीनियर को पहचानेगा कि हाँ ये कितना काबिल है। एक डॉक्टर को डॉक्टर ही समझेगा, आम इंसान क्या समझेगा? तो नबी को भी नबी ही समझेगा कि उसका मर्तबा क्या है, उसकी फजीलत क्या है। रसूल को भी रसूल ही समझेगा कि उसका मतलब मर्तबा क्या है। लेकिन अल्लाह के रसूल से ऊपर तो कोई रसूल नहीं है, क्योंकि इल्तिकाई मराइल से गुजरता रहा है ये मामला भी। अल्लाह के रसूल की शान है। तो आप उस रसूल के साथ चल रहे हो, आपके पास आखिरी किताब आने वाली है, आखिरी अहकाम खलास। यानी ये भी इल्तिकाई मराइल से, जो अल्लाह के अहकाम थे वो भी इल्तिकाई मराइल से आके आके कुरान मजिद पे आके स्टॉप हुए हैं। आपने इस शरीयत को नाफिज करनी है। ये दुनिया में पहली मर्तबा होने जा रहा है। पहले जितने भी नबी आए, रसूल आए, कहीं भी जो है वो इस्लाम नाफिज नहीं हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक अब जो नबी आए हैं उनको इस्लाम को नाफिज करना है, सिर्फ तबलीग नहीं करनी है। तो आगे चलेंगे इंशाअल्लाह ताला, आगे फिर इसके ऊपर और मज़ीद गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह ताला। हम लोग अभी जो है वो 152 पर पहुंच चुके हैं सूरह आले इमरान में। अब जो है वो सूरह यानी 153 पे हम इंशाअल्लाह ताला आगे जो है वो इसके ऊपर गुफ्तगू भी करेंगे और पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। सूरह आले इमरान माशाअल्लाह चल रही है, मेरे ख्याल में अब ख़त्म मुकम्मल होने वाली है। इंशाअल्लाह ताला आगे चलेंगे। तो अब यही है कि आप लोगों से यही इल्तिजा हमेशा करता हूँ मैं कि कुरान पढ़ते रहा करें,
और उसको समझने की कोशिश करते रहें और नमाज़ पढ़ते रहें। हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं, लोग करंतना में हो गए, पूरा दुनिया ही करंतना में बन गई है समझ लें एक तरीके से। लेकिन अल्लाह को याद करें, बहुत ज़्यादा याद करें और नमाज़ें पढ़ें, रोज़े रखें। अब तो रोज़े के दिन आने वाले हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे राज़ी हो जाएं, क्योंकि वो हमसे नाराज़ हो गया है। ना हम मंदिर जा सकते हैं एज आ इंसान, ना हम मस्जिद से जा सकते हैं, ना हम चर्च में जा सकते हैं। तो उसने सारे घर बंद कर दिए हमारे ऊपर, क्योंकि हम सब अपनी अयाशों में लगे हुए थे, बड़े ताकतवर बने हुए थे, बड़े हम लोगों ने जो है चांद पे पहुंच गए और हम लोगों ने बड़े एटम बम बना लिए और बड़ी हमारी जो है माशत हमारी बड़ी मजबूत है और ये हो गया और हमारी बहुत बड़ी फोर्स है और हम जिस पे चाहे जैसे हमला कर दें, हम अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं। हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम कुरान नहीं पढ़ेंगे, हम तो अपने फ़लसफ़े झाड़ेंगे दुनिया के ऊपर, अपनी जहानत पे चलेंगे, अय्याशी करेंगे, हैं, अपने कल्चर को छोड़ देंगे, जैसा दिल चाहेगा वैसा करेंगे। आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें कहाँ डाल दिया, हर चीज़ स्टॉप कर दी ना। कहाँ गए तुम्हारी बड़ी बड़ी फ्लाइटें, बड़े बड़े दावे, कहाँ गया सब कुछ? अल्लाह हमसे नाराज़ हो गया। बस हमें ये कोशिश करनी चाहिए, हम घर में बैठे हुए नमाज़ें पढ़ो, कुरान पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, अल्लाह से बहुत सारी दुआएं करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो रहम करें और हमें इन वबा से जो है वो बचाए। क्योंकि हालात दिन ब दिन और ख़राब होते जा रहे हैं, दिन ब दिन कई लाख से ऊपर चला गया मामला, लोग जो है वो मर चुके हैं, मिलियन से ऊपर मामला चला गया कि लोग जो है वो ज़ेर इलाज है। क्या होगा कुछ नहीं पता। अभी तक पूरी साइंस लगी हुई है, पूरे डॉक्टर लगे हुए, अभी तक वैक्सीन नहीं बना सके। तो अल्लाह से बहुत दुआ करें कि अल्लाह की नाराज़गी है, क्योंकि देखें जब अल्लाह का अजाब आता है तो कौमों पर आता है, वो फर्दन फर्दन जो है वो आखिरत में होगा कि आपको बुलाया जाएगा, आपकी किताब खोली जाएगी, आपने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, वो आपके साथ मामला एक इनफरादी होगा, वो कयामत वाले दिन होगा। लेकिन दुनिया में जब होता है तो दुनिया में पूरा जो है वो कौमों के ऊपर, पूरी पूरी इंसानों के ऊपर होता है। जैसे आपको कौमे नूह याद हो कि कौमे नूह पूरी तबाह हो गई थी, पूरी दुनिया तबाह हो गई, कौमे सालेह, कौमे समूद, कई कौमें ऐसे तबाह हो गई। तो उसमें फिर खुश्क हुआ हुआ और गीला भी दोनों जल जाता है, तो कौमों के ऊपर तबाही आती है। और ये हमारे पर जो है वो उसमें फिर किसी में फ़र्क नहीं किया जाता, कौन गरीब है, कौन अमीर है और कौन मुत्तकी परहेज़गार और कौन क्या है। क्या मुत्तकी परहेज़गार, जितने भी बड़े बड़े लोग थे जो दावे करने वाले कि हम जो है वो इस्लाम के नाफिज, इस्लाम की दावत देने वाले हैं, और बड़े बड़े उलमा आप देखते हैं लैंड क्रूजरों में घूमते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। क्या किया तुम लोगों ने दीन के लिए, दीन को नाफिज करने के लिए क्या किया? कुछ नहीं, बस लंबी लंबी तकरीरें झाड़ते रहे, एक एक घंटे की, दो दो घंटे के जो है वो दर्स व तदरीस करते रहते हैं, हर जुम्मे को जो है वो वाइज करते रहते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है? आप अपनी मस्जिद तक नहीं पढ़ सकते, क्या आप अल्लाह अल्लाह ताला ने जो है इस उम्मत के ऊपर जो है वो जिम्मेदारी लगाई कि अल्लाह के कानून को नाफिज किया जाएगा। आज कौन है जो इस कुरान को नाफिज करने के लिए जदोजहद कर रहा है? कोई नहीं, कोई भी नहीं है। आप इनसे सियासत करवा लें, आप इनसे सब कुछ करवा लें, बड़े बड़े उलमा हैं, आप देखें ना, तकरीरें कर रहे होते हैं, सियासत में ये कर रहे थे, धरना देंगे, फिना देंगे, और अल्लाह के दीन के लिए क्या कर रहे हो? किसी ने कुछ नहीं किया। मजलूम इंसानों के साथ जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता। अब आ गई ना अल्लाह की कुदरत, अब वो तुम्हारे जो दावे हैं सब दरे के दरे रह गए। हम बड़ी ताकतवर हैं, हमने बड़े एटम बम बनाए हुए, हम बड़े साइंसदान हैं, हमने चांद पर कदम रख दिया है, अब निपटो उस कीड़े से जो नजर भी नहीं आता। वो घूम रहा है पूरी दुनिया में, हलाकत कर रहा है, सबको बीमार कर रहा है। क्या तुम लोगों से इतना भी नहीं हो सकता है उसको रोक सको? रोक ही नहीं सकते। कहाँ गया सब कुछ? सब खत्म। इसलिए ये अब ये वक्त है अल्लाह ताला से अपनी तौबाएं करें, माफ़ी मांगे अल्लाह ताला से। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि नमाज जो है वो घर के अंदर जो है वो जमात के साथ अदा करें। जो घर में जिसको भी अच्छी तरीके से कुरान पढ़ना आता है, तिलावत करना आता है, वो आगे आके जमात पढ़ाए, पीछे सब जमात करें, मर्द हज़रात उसके पीछे खड़े हों, उसके पीछे बच्चे खड़े हों, उसके पीछे औरतें खड़ी हों, अगर बच्चे नहीं हैं तो औरतें खड़ी हो जाएं पीछे, लेकिन जमात पढ़ें। अगर दो मियाँ बीवी भी हैं तब भी जमात करें, मियाँ आगे खड़ा हो,
بیوی پیچھے کھڑی ہو جائے جماعت پڑھیں، اللہ کو راضی کریں کسی بھی طریقے سے، کم از کم اپنے تئیں تو اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ تو بس یہ ہے کہ جو ہے وہ روزوں کا اہتمام بھی کریں اور نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، اور اس چیز میں وقت لگائیں کہ دین کو حاصل کرنے کے میں اپنا وقت لگائیں۔ آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے، بیٹھے ہوئے گھر میں، اور دعائیں، بہت ساری دعائیں کریں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد کریں، میرے لیے بھی دعا کریں۔ ہم بھی یہاں پر باہر ہیں، پردیس میں ہیں، بس ہم بھی ایسے ہی ہیں، روز کھا رہے پی رہے ہیں اور روم میں بیٹھے ہوئے، کچھ پتہ نہیں آگے کیا ہونا ہے۔ اللہ خیر کرے گا، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔